Ito na. Tawag mo yan. Away lang ah. Parang away lang yun ah. Pasok po. Ang unang tira ng Spartan. Pasok rin po. Sukot. May diretso. Nakakuha po ni Champion. Oh, lalong tinang. Pasok. 42 seconds. In the shot. Oras natin. Aris. Yan! Galit na galit. Tinang na naman. Nakakuha ni Nueve. Foul! Number 5. Atom. Ilan na? 29 seconds. Pasok na po si Baba sa rakis. Pasok na po. Technical kayo dyan. Wala. Naribang po ni Neil. Neil, diretso. Pinasa kay Atom. Atom, nag-aaral. Neil, 3 points. Wala. Tapos. Dankan. Napunta kay Neil. Neil, 3 points. Pasok.